Hello guys, good morning. God bless and good morning. I hope you can enjoy during the watching my vlog video here in my YouTube channel. God bless and good morning. Tayong lahat, magandang umaga sa iyo. Ari kami subong naga-open vlog video para sa inyo tanan nga taga Negros Occidental, including po ang all Philippines, all nation. Ang Bacolod City mag-aabri muli sang mga bang events. Pag-abot sa buwan sang October. Ya. Oo, ang gwa. Ang nakilid. Oo, siligang ko day lang eh. Oo.